Ovo sam ja kad sam bio dijete. Par godina kasnije volio sam listati enciklopedije koje smo imali u kući, a u samim enciklopedijama najzanimljivije su mi bile geografske karte na kojima bi tražio planine i morske dubine. Tu sad posebno mjesto zauzima najviša planina koju vidim s prozora, Čvrsnica. Uvijek sam se pitao kako ta planina izgleda uživo, ali evo do sad još nisam bio tamo. Hajde vas ti. Andrej, je li ovo toplo vrijeme? Pa toplo je, vidi, ako mi je toplo, kad nismo ni krenuli još, skuvat ću se kasnije. Evo nas na Čvrsnici, opet imamo zimske uvjete, ali smo malo bolje opremljeni. Eto, igrom slučaja mi je ovo prvi put da sam na Čvrsnici, ako se ne računa ono što sam par puta otišao skijat. Ali to je ipak na nižim padinama i komercijalni dio planine. Sad idem u divljinu. Štapika noga uđe duboko. Ovo ti je jedan Marinko Cejić, ovaj je bio poznat u Splitu, trkač i triatlonac. Ali sad je naglo ostario, dobio jedno 20 godina udar. 2 štapa je uzeo i jadan kuka, ta linija se cili. Nećete ga poznat, ljudi. Ali kad kupi krplje, pomladit će ga 30 godina. Upada Andreja, to smije se roko smiji. Smiji se roko smiji, doće i biti. Da ima interneta tu, kod se bi već bio na web shopu. Samo mi je u glavi kako ću iskupiti. Teorije da ja do 30 nema na neku. Kupit ću ih isti sekund. Čuti ćeš oko pušte, ja ti kažem. Ti si me zajeba. Kako si me navukao ko na vlakuša. Što bi te treba? Ali ovo ti nisi navučen na tanak led, nego na debeli snijeg. Da ja do jaja moram upada. Jeben te. Mira, rekaj ne traži štap. Evo sunce izlazi, sad će biti bolje. Hoće, baš. Prošli smo znači u sat i 15, 4 km od 11 km uspon. Tako da bi možda mogli vidjeti vrh. Evo, nismo rekli plan za danas. Danas se pokušavamo probiti do Hajdučkih vrata. To je jedna malo duža tura sa ne toliko puno uspona. Krenuli smo sa 1200, idemo na 2000. Inače, ta Hajdučka vrata su mitsko mjesto gdje su se prema legendi mladi hajduci primali u družinu i prema legendi ko prođe ispod vrata ni metak mu ne može ništa. Kratka recenzija ovih srpskih rukavica, znači vrhunske, nema zime sa srpskih rukavica. Napredujemo pomalo, ali doduše sve sporije. I uvjeti nisu lagani za hodat, pa je upitno ćemo uspjeti doći do tamo. Jer je problem što su dani kratki, brzo pada mrak, a valjalo bi prije mraka do auta. tempo držimo
27 do 30 minuta po kilometru, znači bit će na knap. Koja divota, još da malo sunca izađe kasnije, da se neki pogled otvori i savršen dan. Ovo tu što se ne vidi je kućica, ako zaglaviš. Ne daj ti Bože da te ova kućica spašava. Koji je ovo ovdje motko, vidiš ovu motku? To su ti smjerokazi kad ne pratiš nas, nego kad sam se snalaziš u prirodi. A vidi ovoga prizora ovdje, pogledaj ovo. Ovo je fantastično, ej. Ovo je najteži uspon ovdje na ruti, ovaj sad. Zna biti zaleđen i opasan, to li ćemo obući dereze i sve ćemo se opremiti. Aha, dobro. Ma neko buću i mirna Bosna, inako je više nema šta. Znači to je kritičan uspon, ako njega prođemo, onda smo dobri, mogli bi i doći. A nama je bio kritičan kad smo mi bili prvi. Nismo imali dereze, čovječe, to je bila, ajme, meni je puka štao. Zabija si ovako štapove pa bi se držao ovako klinovima u ledu. A drama te. Vadi se teška artiljerija. Utrka s vremenom, ne stojimo dobro. Snijeg je dubok, uvjeti su jako teški. Očekivali smo bar malo leda, da ćemo po tim ledenim dijelovima ići brže, ali ništa od toga danas čini se. Knap. Gubimo bitku, ali ne damo se. Ma nade, kako Jusuf su malo zaprijeli. Mi bi mogli tako dati. Eto, na kraju ni Hajdučke nismo odradili ispod 8 sati. Vidjeli ste i sami, bili su teški uvjeti, bilo isto, vidjeli smo da smo prekoračili limit što se vremena tiče, tako da nas je u povratku uhvatio i mrak, ali sreća, eto, imali smo čevne lampe, pa nije bio problem. A na samom vrhu, pri vrhu mi je kamera ostala upaljena u džepu, tako da nisam mogao puno snimiti, ali u biti se nije puno ni vidjelo, bili su baš teški uvjeti, na vrhu je derala bura, bilo je snijega i bila je nikakva vidljivost. Ali sve u svemu čvrsnica ne da je ispunila očekivanja, nego je i premašila, tako da se nadam da ću se vratiti tamo po ljepšem vremenu da vidim kakav pogled puca sa njih. I eto ga, toliko ovaj serijal Sub 8 izgleda više kao pripreme za Himalaju nego za Ironman, ali pomalo, bit će vremena i za specifične treninge.
Eto, toliko od mene za danas i vidimo se.